Hello viewers, kan ajila first code ushile police recruitment drive laga apode Nagaland Deputy Chief Minister Y Patton or Nagaland DGP Rupin Sharma assure grace itu police recruitment drive to ushile free and fair hoina Nagaland Deputy CM la side pradushile koyas itu drive to ushile transparent ekla nohai but itu ushile backdoor appointment ra bi free hoina koyase Nagaland Deputy Chief Minister pradushile koyas itu bar laga drive to ushile khali transparent ekla nohai khali fair ekla nohai but itu ushile backdoor appointment ra bi free hoina koyase itu ushile January 7 ba shuru holase itu department ushile itu bar ushile backdoor appointment laga ushile itu ku chance na diboina koyase Nagaland DGP Rupin Sharma la side prabi koya ase ki itu pura public advertisement ba shuru hoise itu de transparency ushile sobte assure koina koya ase sob manu ba itu bar ushile jani ase ki kun ba apply kurshi kun ba apply kornai aru itu kitia test to lobo itu tande sob manu ba dikhibo ina koya ase kun manu polai ase kun manu pola nai kun manu pass hoise kun manu pass ho nai kun manu wapas aise itu sob dikhibo manu la suko agere dikhibo ina koya ase itu wala recruitment drive to ushile itu transparent ekla no open ekla no but itu ekta biggest insurance asina koya ase itu free or fair recruitment hoina koya ase itu public khan gi bi cooperate korle garne appeal kori ase itu ushile kuma public khan bra tangor manhon gi approach korna inika unfair means cholao na kurle garne koya ase aru kuma bra judi inika approach kori ase jani paisule tahan gi janai dibiniga koya ase SP Kohima Rauchle Kohima district la sub candidates kan kon khan Nagaland police recruitment de provisionally accept hujise tan dushle tan la physical and medical standards test karne tan la physical efficiency test karne Fort NAP battalion headquarters Thizama de itu dates kan de itu roll number la man khan jama ho lai una ko ase chund apne de sai ase itu phujur 7 am de reporting time asna ko ase itu sub candidates kan dushle tan la admit card or mandatory documents kan ode ahibo lagina ko ase itu tan to test lo atan de at any stage tan judi disqualify हुई थाना 6 नंबर भी सरेंडर को लाई वना कोसे इतु लगा परे इतिया जनाई दिएसे कि तहन इतु टेस्ट होले आहातन दे तहन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खान दुइसले इतु वेन्यू दे माना आसुने तुइसले मोबाइल फोन कैमरा खान दुइसले तहन लुइ जाउ ना परवनेगा कोसे Departmental Recruitment Board pra Excise Constable Recruitment law laga chundri physical or written test examination luin thaise iru Guwahati High Court Kohima bench khan bra judgment dina iru cancel kori abishide Dimapur Naga Students Union khan bra state government gi itu laga matter de intervene korle gane koase Monday din de students body la side pra excise department la secretary lo dibi tula pore likhishina koase iru shile beshi experience khan bra kun khan effect hoise tahan ge itu laga pore likhishe guna iru shil than ekdam khushi na pa laga than mental distress pra jai thalaga itu recruitment process pura cancel kor dia idu students body ro koya ase ki bishiba candidates khan kun khan mehnat kurise tahan itu bishi loss khaisina ko ase tahan pura mehnat kora bishide idu tahan laga control laga pahar de idu procedural ulta palta hoa karne tahan jundu disappointment ta face kore ase idu bishi chinta la kotha asina hun janaiche idu transparency fairness or accountability process te lage goina TNSU khala side pra government ge idu existing DRB dushile dissolve koribi idu khotom koribi na ko ase aru notun fresh recruitment body public la biswas rakhule gane banawole gane ko ase aro itu established recruitment rules chundo ase itu mani jawole gane ko ase union by tulaga aport itu affected experience kan kun khan bishi mehnat kuri aise kun khan already tan physical test qualify gulise itu process khash kurna thagisi gulbi next recruitment law tande tan dushile automatically itu physical test tu shile aro low na dule gane ko ase tan dushile automatically qualify kuri dibini ga hun ko ase itu consider gurbi na ko ase DNSU gala side pra dushile ko ase ki beshi bak educated unemployed youths kan dushile tahan itu karne rukhi thagi ase aru niga de itu institutional failures karne chundu distress tan face kres chundu tahan loss khas duk paise itu dushile na kuri dibule garne agire koyase Take Care Tribal Council khan baushle Nagaland government ge appeal kore ase YAA General Conference ar chungkam nyo kam mini hornbill events chundu Shamato town de iru January 7 ba January 9 tak aro January 16 la din de lobol ase idu ushile defer kurbi idu ushile postpone kurbi alag time de khurai dibina ko ase ki garne ushile ita duida tribes la majude chundu situation chuli ase iru law and order situation ulao pare kuna Nagaland Commissioner ki council bra koya ase iniga laga time de iniga dangor public students kala event lo bra peaceful situation itu biya godu pare idu TTC la side pra koya ase ki Samadar district tu chile Brotherhood district 2022 re Nagaland chief minister ba declare kurise idu Tikher community bra bi tu welcome kurise holibi Tikher manu khan bra tade systematic unfair treatment face kuri thagi ase na ko ase अर्थात several opportunities pra deprive hoya ase na ko ase MOU bi 2022 de sign hoina ase holibi MOU duishle follow no hina thagi ase na ko ase tanbra kwa duishle tade ki holibi nga events khan hwa tande idu kun bra bi idu events khan du lobo parbo hun thaise holibi yemkyung side pra tahan itu respect korna nga thanbra accuse kuri thagi ase
chundu de itu serious concern laga kotha olai jisina ko ase titi sila side pa dusile tahan alag alag itu examples khan lui thagi ase chundu dusile November 2025 te bi digisina kun ko ase than officials kan ode meeting gra tan de imkyung side pra than office block coordina inga situation alop tense hwa laga chundu de ko ase ki tahan majuri chundu ita situation chule ase itu sob saina itu iniga government ba inga functions kan lobo dishule tare situation bia ho pare chundu karne itu government hi responsible ho authorities kan responsible ho na today itu event chundu ita itu mahina lobole ase iton dishule morba defer could be state government ba itu lobo na dibina hoina khwase aru ekta khobor ai tha dishile Dimapur de December 30 laga din de kumba unidentified na jana manu khan bra ekjun manu laga 26.95 lakhs paisa dishile 26,95,000 rupees talaga scooty de ba chorgri polai jisina ko ase kiti aitu owner itu gari malik itu paisa la malik dishile tai ration dukan bra saman kini thaistu tande police khan ba kwala isapti tu cash tu shile tu manubra itu bank pra withdraw korna tai tu scooty de rakhi daisina ko ase chindure tai tu scooty chhaina tai ina ration kinubule garne grocery store de jalaga itu tande itu kuma manu khan ba itu laga advantage loina tai laga paisa du shile chor guri polai jisina ko ase police khan ba itu incident du shile huise gone confirm kurishi ture itu laga apne investigation chule asna ko ase holbi tadakte iku breakthrough achieve ko parna na ko ase du shile tu kun khan ase tadak through parna na ko ase tu police khan side pra itu case tu shile Dipupar police station de register korna ase aru itu culprits khan du bisari asninga ko ase to insang de December 3 laga din de Sipongsang Baptist Church laga cabin itu kuma unknown miscreants khan bra itu pura bia kodishi itu pura jolai dishi aru pura itu la surrounding area du shile damage kuri rakhi dishi chundir itu 1 mahina par hui jishi ulbi te tak itu kun khan bra kurishi tu manon ek jun bi police khan ba dhuru para naina ko ase itu chang community la manu khan ba ekdam monduk jata ase tahan karni tu jaga du shile ta cultural or spiritual importance laga jaga daisina ko ase chundure tahan laga jaga ina kuma manu khan ba itu pura bia kodia du shile itu tan pishi monduk ase ko ase than itu jaga ite tak ikubi chwa naina ko ase idur authorities kan odibi la complaint dina ase authorities kan side pra investigation du shile loy ase uli tu manhon kun bakhan bai du kam kurshi than du shile tabi itu free de berai ase na ko ase community leaders kan ba ko ase ki than doubts kan du ase kun khan ba kurishi itu than suspects kan du ule ase hulibi than ode ekta proof na tharne than itu kotha age nakuina ase na ko ase idu tensang sp ki tu la case tu shile palba investigation kurna itu manhon du shile thorina sajai diule garne ko ase Dimapur police kan bra January 3 laga din dia aro ekta 50 years laga mota manu auto parking area de morina paisina ko ase tan bai tula jankari dishile North East Frontier Railway Station manager la side pra paisina ko ase logo lode tan duty party ra jaina inspect kra tan de iru mandu shile non local mota manu thaisi ko ase ar ku mandu shile khor na tha manu thaisina ko ase tan bai tu inquest kra tan de ku manu ra morai delai nega panai gunu ko ase idur baki formalities kan complete kra bishile kumba judi suspect kuri thaisile ire details kan dina thagese ar contact number bi dina ase idur contact group parinega ko ase pura India de states or union territories kana majure charta states kan bra sub smart cities mission la projects tu shile complete kole jaya asna ko ase chundu de idu charta states de Nagaland bi ekta asna ko ase aur Nagaland lo de Chandigarh Jharkhand aur Tripura bi asna ko ko ase aido update tu shile Ministry of Housing and Urban Affairs kan ba janai di ase chundu ko ase ki man Kohima de 40 projects kan tu mission la under de luisina ko ase chundu de idu 689 crore laga project thaisina ko ase chundu shile complete hui jisina ko ase man Kohima bi smart cities mission laga under de June 25 2015 de du select huishile chundure smart cities mission duishile man quality of life idu selected cities kan improve korle garne infrastructure bhal dibule garne efficient service delivery or sustainable urban development garne idu anina ase chundure idu project la under de Kohima de kimanta din daishiru Kohima de sob complete huishina ko ase ite itu laga besides the northeastern states la kun kundu cities kan ase ya kun kundu jaga ase duishile apnen pura detail report duishile ire apnen sai ase Joa Kalila Phujur 4:17 AM de ekta earthquake pra pura northeast or mahala neighboring Bhutan Bangladesh or China ge hilai dishe chunduri tu earthquake la epicenter duishile Assam laga Morigaon district de itu Brahmaputra nodi osor do laise chunduri tu earthquake duishile Richter scale de 5.1 magnitude la measure ise itu earthquake duishile at least total saishule 20 seconds nishna duishile hili thaise tuishile after shocks san bi bishi aina thaise chundure Guwahati de ushile du itula epicenter osor hwa garne bishi itu heavy thaise idu khobor jani pai ase ki Assam laga itu Morigaon district te aro dusra district sande at least 3 jun manu jokhom hoishina ko ase ar khobor jani pai thala sabti jaishule idu earthquake pishi de kumba buildings kan kumba khor khan bi crack hoishine ga khobor jani pai ase ide manso mano jani ase mahala north east region du ushile idu high seismic zone de giri thage chundure idu earthquake bishi ahala jaga ase gune bi kui thage idu ekta apne sabke janai di ase
मणिपुर लगा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट चुराचांदपुर बॉर्डर जोआ कालीला दिन दे 3टा बम फुटिसिना को ऐसे इधर फुजुर 5:30 AM निशना 8:45 AM निशना दे 3टा बम दो फुटिसिना को ऐसे इधर फर्स्ट 2टा बम दो इशिले तादे एकटा बस्ती चुंदुर इशिले तादे एथनिक वायलेंस होबिसि मानन एबांडन करि जेइसि कुनबि ना थाउ जिसि इदु बस्ती ला एकटा घोर चुंदुरे मानु 70 इयर्स ला थाकाला ता इदु छारि जाइन थाइसि कुनबि थानाय इतु घोर दे 2टा बम फुटिसिना को ऐसे कितिया असर मानुखन बाइदु हुनि ना इतु जानि ना तादे जाय थैसि तु तंदे रास्ता दे इतुरा जस्ट 200 मिटर्स ला दूरी दारो बम एकटा फुटिसिना को ऐसे चुंदुरे दुइजन मानु जखम हुआ दे एकजन दुइसले माकी एसिना को ऐसे इदु सिचुएशन साइना मणिपुर दे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस आर स्टूडेंट्स बॉडीज कनब्रा तान 24 आवर्स ला शटडाउन माथि दिसे इदु इशले मणिपुर दे इदु जुंदु सिचुएशन निगा एस्केलेट होय ऐसे इदु इशले तुसा पार्टी खनब्रा प्रेसिडेंट रूल दुइसले लंबा कोरावले गाने तादे गवर्नमेंट आयु ना दिउले गाने सिना गुन को ऐसे चुंदु दे प्रेसिडेंट रूल लगाइन थैसिलु इदु सिक्युरिटी फोर्सेस खनब्रा इनिगा वायलेंस इंगा चीज तुइसले रखाव ना परना सुना तान इदु खुशी ना पाइना ऑथोरिटीज खन इदु लापोरे स्ट्रांग एक्शन लोगले गाने डिमांड करना इदु थानब्रा इना 24 आवर्स ला पूरा मणिपुर शटडाउन माथिना सिनिगा क्वेसे ये खबर जनि पाइ थाले सबते कोकोमी खनब्रा भी तो बम अटैक तुइसले कंडेम करेसे इदु लापोरे थरो इन्वेस्टिगेशन लोगले गाने डिमांड करेसे चिनिर मणिपुर गवर्नमेंट ला साइड प्रा इदु केस इदु इन्वेस्टिगेशन दुइसले इतिया एनआईए लोदे हैंडओवर कुदिसिनिगा क्वेसे इधर सोशल मीडिया दे 2टा वीडियो बिशि सर्कुलेट हुई थे चुंदुरे फर्स्ट ला दुइसले तो इंडिया लाइकजुन मानु असे कुन मान दुइसले थाईलैंड दे तादे ट्रांसजेंडर माकी मानु खनब्रा बेशी मारि पिटाई थाला दिखियासे इधर इशले इनका माकी खान चुंदुरे इशले जन्म दे मोता दाइसले पिछि दे सर्जरी करना माकी बनाई लोआ चुंदुरे इशले थाईलैंड दे पिछि थागे ना कुइ थागे इधर की कुइ आसे इतु मानु हनबा कुइसले इतु मोता मान दुइसले इतु माकी लदे घुमाइना पैसा दिबो कुइना पैसा ना दिया लगा इतु माकी ब्रा इनका ताइजे माजुरे झगड़ा करा तंदे दूसरा ट्रांसजेंडर माकी अनब्रा भी इंटरवीन करना इदु इंडिया मान दुइसले थिक प्रा मारि पिटाई थैसिनगा खोयासे सेकेंड वाला वीडियो दुइसले इदु बांग्लादेश प्रा आसिना खोयासे चुंदुरे एकटा हिंदू वीडियो इदु इशले हिंदू माकी मानु कुन मान दुइसले तला मोता मुरि जेसे ताइगे मानु खनब्रा गैंग रेप कोडिना ताइगे पिछिदे गास्ते बांदी दिना इदु मानु खनब्रा चुली काटी थालागा वीडियो वायरल हुइ थैसे रिपोर्ट लाई सबते जेसे लेना खोयासे कितु माकी दुइसले इदु दुइजन मोता मानुरा ताइगे असॉल्ट कुरिसिना खोयासे चुंदुरे ताइला ओदिनगा उल्टा पल्टा काम करना ताइगे गास्ते बांदी दिना ताइला वीडियो रिकॉर्ड करना चुली खन काटिना वीडियो पूरा सर्कुलेट करिसे वायरल करिसिना खोयासे किते तु माकी पैसा और नदिबो गइसे इदु सर्वाइवर दुइसले पिछले ताला लोकल मानु खनबा बचाइ दिना ताइगे हॉस्पिटलाइज करिसिना खोयासे पुलिस खन बाइतुला पडे इटा इन्वेस्टिगेशन शुरू करिसिना खबर जनि पायासे तुबे एकटा केस तांगर हो निसिनारो दिखिताल आपने नदे जनाइ दिएसे US वेनेजुएला ला खबर गइसुगले वेनेजुएला दे US खनब्रा अटैक करना ताला प्रेसिडेंट की धुरी लुइजा पिछिदे इरे खबर जनि पास कि वेनेजुएला लगा प्रेसिडेंशियल पैलेस ला असरे एकदम हेवी गन फायर होय आसुना तादे ड्रोन्स खन दिखि आसे और तादे लगा आर्म ग्रुप्स खनब्रा ताला स्ट्रीट्स खन दुइसले इतु पूरा इतु पेट्रोल करि थाइ आसिना खोय आसे इतु तांबा कंट्रोल करा निसिना तादे निगा थाकि आसिना खोय आसे इतु इशले US कमाइना कुर्दिया बिछिरे तादे लाकुमा ग्रुप्स खन बाइतुला सिचुएशन ला एडवांटेज लिना तहन लगा सिक्योरिटी फोर्सेस खन आपरे अटैक कुर्दियाला एते खबर जनि पासे इतु गन फायर दुइसले तहन ला दूसरा जगह दिबि होय आसिना को आसे US खन बाइनिगा कुर्दिया बिछिरे तादे जानि जेसि कि तहन लगा सिक्योरिटी दुइसले किमान स्ट्रांग असुना इतु तादे लाकुमा ग्रुप्स खन बाइतुला एडवांटेज लुइ थाला दिखिसे US खन बा दुइसले कुइ दियासे इतु महला हात नाइ गुना इतु जुन्दु गन फायर ता वेनेजुएला ला प्रेसिडेंशियल पैलेस और तादे असुडु होय आसे इतु दुइसले महान इतु इन्वॉल्व नाइ इनिगा होने US खन बा को हुलवी तो जुन सिचुएशन आसे इदु तान साइड हेगे एसना को आसे इदिया वेनेजुएला ला प्रेसिडेंट गे US ते ताला कोर्ट लागिरे इनगा प्रोड्यूस करातंदे ताइगे ताइ कुन आसे इतु आइडेंटिफाई करि करातंदे प्रेसिडेंट ब्रा कोय आसे कि मुइ दुइसुले वेनेजुएला ला प्रेसिडेंट आसे और मुइ दुइसुले इदु जुन्दु इन्जाम मुइ लापोरे लगाइन आसे इदु मुइ गिल्टी नाइना को आसे मुइ दु इनोसेंट आसे मुइ दु सिलेक्टा डिसेंट मानु आसे और मुइ स्टिल वेनेजुएला ला प्रेसिडेंट आसे इनगा ताइब्रा खुशी को आसे चुंदुरे ताइब्रा खुशी को आसे ताला अगेंस्ट किमान त नार्को टेररिज्म ला चार्जेस लगाइन आसे इतुरे ताइ गिल्टी नाइ कुना और ताइ दुइसले प्रिजनर ऑफ वार आसे निया कुना ताइब्रा को आसे चुंदुरे ताइगे ताला खोडेबा किडनैप कुशिनो कोर्ट किना खुशी को आसे चुंदुरे कोर्ट प्रा ताइगे खुशी को आसे अपनी लापोडे केस लॉतने अपनी जुदी गिल्टी पानाइ कुशले अपनी के छाड़ा भी छाडु इना खुशी को आसे इतिया इदु वेनेजुएला लगा अटैक ते US खनरा जुन अटैक कुशी दुरे किमानता क्यूबा लगा ऑफिसर्स खन मुरिशुले क्यूबा ला गवर्नमेंट ब्रा कुइ दिएसे 32 थाला ऑफिसर्स खन मुरिजिसुना इरे वेनेजुएला दे अटैक कुशिलु किनेगा क्यूबा लगा ऑफिसर्स खन मुरिशुले तहन वेनेजुएला प्रेसिडेंट दिसले क्यूबा ला ऑफिसर्स खन तागे प्रोटेक्ट कुडाइसिना को आसे इदुरे कंट्री ला आर्म फोर्सेस खन दे क्यूबा ला ऑफिसर्स खन भी थागिसे और इंटेलिजेंस एजेंसीज खन दिबि तहन आसेना को आसे चुनरे क्यूबा दिसले तहन ताला इदु ऑफिसर्स खन मुरिजा दे तहन के ऑनर करना जनवरी 5 और 6 ला दिन दे 2 दिन लगा मॉर्निंग भी डिक्लेयर गुडिसिना को आसे
এতিয়া US প্ৰেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্ৰাম্প ৰা ভেনিজুৱেলা লা ওপৰত এটেক কৰা দিছিলে তাইৰ জানুৱাৰী 1 লা দিন দে নিউ ইয়াৰ ৰিজল্যুশন লৈ না থাকা পিস অন আৰ্থ ইটো দিছিলে আৰ্থ তে পিস লাগে কোৱা ইটোলা দুই দিন পিছলি তো এটেক কৰিছিল আগুন কৈ আছে ইটো তাই কি দিয়া পিস অন আৰ্থ মতলব দিছিলে না এটেক কৰা দছ নাই হুদি আতন দে তাইৰ কৈ আছে ভেনিজুৱেলা দে এটেক কৰা ব্ৰা ইটো আৰ্থ তে পিস আই ওনা কৈ আছে ইটো দিছিলে ভেনিজুৱেলা দিছিলে এনেকা একটা কান্ট্ৰি দেইছে চুন্দু বা বেছি মানুহলা লাইভ পিয়া হৈ দেইছে চুন্দু দে তাতে এটেক কৰা ব্ৰা ইটো আৰ্থ তে পিস আই ওলেছ তানা প্ৰেসিডেন্ট কে ধৰি লৱা ব্ৰা আৰ্থ তে পিস আই ওলেছ নিগা তাইৰা জবাব দিয়েছে ভেনিজুৱেলা লা ইন্টারিম প্রেসিডেন্ট ব্রা দুইছিলে কয় আছে কি তাহান ভেনিজুৱেলা দুইছিলে পিস ডিজার্ভ করে তাহান দুইছিলে ইটো ওয়ার না লাগে না গুণ কয় আছে ইটো লগা পড়ে তাহলা প্রেসিডেন্ট মাদুরোগে US খান বা চুন্দু ধরি লই জিছে রেস্ট কৰি লই জিছে ইটো দিছিলে কিডন্যাপিং আছে না কয় আছে চুন্দু US প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বা চলো বিয়া নহয় দু টার্ম বি নিগা জবাব দি আছে US প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কি এতিয়া কোনবা ভেনিজুৱেলা দুইছিলে ইনচার্জ আছে কোনবা চাই আছে বলে তাইৰ কয় আছে কি মই গইনা চুন্দু ট্রাম্প রা কয় আছে কি নেক্সট 30 days কাৰণে ভেনিজুৱেলা দি কো ইলেকশন না দেখিব না কয় আছে মানুখানি ভোট কো না প্ৰব না কয় আছে ইদুৰে তাইব্ৰা ভেনিজুৱেলা দুইছিলে চাই আছে তাই ইনচার্জ আছে ভেনিজুৱেলা লাইনা তাক কই দি আছে ইদুল আপৰি ডোনাল্ড ট্রাম্প ৰা নোবেল পিস প্রাইজ উইনার মাছাদোগে কিলে ভেনিজুৱেলা লা প্রেসিডেন্ট তাইৰ চুজ কৰনাই গৈছিলে তাইৰ কয় আছে ইদু তাই লাগা সিন কাৰণে কি সিন কৈছে গলে তাইব্ৰা US প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৰা পাব লাগা পিস প্রাইজ তুইছিলে ইদু মাছাদোবা একসেপ্ট কৰা কাৰণে ইদু তাই ইদু সিন কৰিছে পাপ কৰিছে গইনা নহিছিলে ইদু মাছাদো দুইছিলে এতিয়া ইদু ভেনিজুৱেলা লা প্রেসিডেন্ট হৈ থাকিছিলে মানুহন ব্ৰা কয় আছে US প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রা দুসা কান্ট্রিজ খান গিবি থ্রেটেন করা পিছলি ভেনিজুৱেলা লদি কি হইছে আপনি লদি হো পারে গনে নিগা কিউবা কলম্বিয়া আর ইনা দুসা কান্ট্রিজ খান লদি কুইরিয়া পিছলি কলম্বিয়া লা প্রেসিডেন্ট পেট্রো ব্রা দুইছিলে কয় আছে কি লাগিছে গলে তাই আরবি আর্মস উইপন আর উঠাবইনা কয় আছে দুইছিল ডোনাল্ড ট্রাম্প তাকে ধমকি দিয়া পিছলি চুন্দুরি ট্রাম্প রা দুইছিলে তাকে একিউজ করেছে কলম্বিয়া লা প্রেসিডেন্ট বি ইটো কোকেন ট্রেড তে ইনভলভড আছে না চুন্দুরি ছিলে ইটো প্রেসিডেন্ট বা ডিনাই কৰি থাকিছে ইটো কলম্বিয়া লা প্রেসিডেন্ট বা দুইছিলে ডোনাল্ড ট্রাম্প কি মান তাক চ্যালেঞ্জ কৰি আছে আহিবি আৰু মুকিবি ধৰিবি কইনা মই আপনি কাৰণে ৰখি আছে না কৈ আছে আৰু এটা সাইড দিছিলে লাগিছিলে মই আর্মস উঠাবলিবি ৰেডি আছে নিগা তাইৰা কৈ আছে ডোনাল্ড ট্রাম্প রা ইতে তাকতে ভেনিজুৱেলা দে ট্যাঙ্ক করা পিছলি কোন কান্ট্রিজ খান গে ধমকি দিন আসলে একটা দুইছিলে কিউবা ইতুলা আপরে দুসরা দুইছিলে মেক্সিকো কলম্বিয়া আর গ্রিনল্যান্ড দিবি তাইরা ইটো টেক ওভার করলা কথা দুইছিলে উঠাইন থাকি আছে হিলা আপরে ইরান গিবি কুইন আছে যদি ইরান দে প্রটেস্ট হওয়া দে মানুষ বেশি মরিছে গলে ইটো ইরান না রিজিম দুইছিলে মানুহ আপরে টার্গেট কৰিছে গলে US খান দুইছিলে ইটো পাব্লিক খান গে বাঁচাবলে ঘুষিব গইনা চুন্দুরিয়া খবৰ জানি পাই আছে কি ইরান দু হসালাবি তাদের প্রটেস্ট হইছিলে বেশি ডাঙর হয়ে যাইছিল না তাহলে প্রটেস্ট হইছিল 78 সিটিজ তে স্প্রেড হয়ে যাইছিল না কয় আছে চুন্দুরি এটা রিসেন্ট প্রটেস্ট আর তিনটা মাইনার্স খান মরিছে না কয় আছে 40 পরে মানুষকে এরেস্ট কৰিছে না কয় আছে তাদের পাব্লিক খান প্রটেস্ট করা দিছিলে তাহলে কান্ট্রি লা কারেন্সি লা ভ্যালু গিরি ধারণে তাহলে কস্ট অফ লিভিং উঠি থাকা কারণে তাদের মানুষরা প্রটেস্ট করে থাকে চুন্দুরি তাহলে রিজিম দিছিলে চেঞ্জ করে লাগনে তাহান বাইদু প্রটেস্ট করে থেকেছে ইতে রাখতে তাহানা তাদের প্রটেস্টে 20 নিচিনা মানুষ মরিছে গৈ আছে আর 1000 আপর মানুষকে পাব্লিক খান গিয়ে তাহলে অথরিটিজ খান বা পুলিশ খান বা ধরি লই নাছে নিগা খবর জানি পাই আছে অলপ দিন আগে দে রাশিয়া হান বাইনা ক্লেম কৰিছিলে কি ইউক্রেন খান বা 91 ড্রোন পঠাইনা রাশিয়া লা প্রেসিডেন্ট পুতিন লা ঘোড় অ্যাটাক করলে কোশিশ কৰিছিল চুন্দিৰ রাশিয়া লা সাইড প্ৰায় সব ড্রোন দিছিলে মারি ঘেরাই দিছিল চুন্দুতে জেলেন্সকি রা দিছিলে ইটো ডিনাই গুড়াইছে ইটো হসা নহয় গইনা হলিউ ধুনিয়া লা বেশি কান্ট্রিজ খান বা ইটো জেলেন্সকি লা অ্যাকশন দিছিলে ইউক্রেন লা অ্যাকশন দিছিলে একদম কন্ডেম গুড়াইছে হলিউ US লা ইন্টেলিজেন্স খানা সাইড প্রা দিছিলে কুই দাইছে কিনিগা অ্যাটাক হওয়ালা তাহলে দিকু খবর নাই গইনা চুন্দুৰ US প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রা ইতিয়া ইটো রাশিয়া লা ক্লেম দিছিলে রিজেক্ট কৰি আছে দিছিলে ইউক্রেন লা সাইড প্রা পুতিন লা ঘড় ইনগা অ্যাটাক কৰালা দিছিলে দেখা নাই গইনা হয় তাহলে ওপর অ্যাটাক দিছিলে হইছিলে হলিবি দিছিলে তাইলা ঘড়ে হওয়ালা একো প্রুফ নাই নিগা ট্রাম্প রা কৈ আছে ইটো কিটা কুই দেখি আছে বলে কিটা রাশিয়া বা ইটো ডোনাল্ড ট্রাম্প লা সাইড প্রা US খান বা ভেনিজুৱেলা দে অ্যাটাক কৰিছে ইটো কন্ডেম কৰিছে ইটো বিষয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প রা ইটো লগা জবাব দে রাশিয়া লা ইটো ক্লেম দু রিজেক্ট কৰালা দেখি আছে মহলা ফ্যামিলি মেম্বার্স খান যদি আপনার গুৱাহাটীতে আইবলে থাকিছিলে নহলে গুৱাহাটীতে আইনা থাকিছিলে কাম কাৰণে হ'ব পাৰে ট্ৰিটমেন্ট কাৰণে হ'ব পাৰে ইয়া পেৰাবলে কাৰণে হ'ব পাৰে আৰু ঘৰ লা ভাত সবজি খাও মন যাছিলে নাগা হোম ফুড একবাৰ ট্রাই করলে ভিজিট করলে আর্জ করব ইটো দিছিলে গণেশগুৰিতে খুলিনা আছে আৰু ইটো দিছিলে দিছপুৰ হস্পিটেল এপল হস্পিটেল আৰু সিটি সেন্টাৰ পৰা দিছিলে ইটো জাস্ট ওয়াকেবল ডিস্টেন্স আছে ইটো আপনার কিবা হুদা উদি কৰিব হৈছিলে আপনার তো কন্টাক্ট নাম্বার দিবি কল কৰিব পাৰে মহান ইটো ডেলিভারি সার্ভিস বি প্রোভাইড কৰি থাকে আপনার যদি নম্বরে কল কৰিছিলে আপনার না লোকেশন দিছে বলে আপনার না জায়গা দে ফুড भी डिलीवर कर थके एक आपने जनाई दिए